በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። እኩል ኩርናዓት ዓለም ከውንኩም ነዚ ብቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ትከታተሉ ኣቦታት ኣሕዋት ሰላም እግዚአብሔር በብዘለኹሞ ቦታ ይብፃሕኩም። ሎሙን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምሕረት እግዚአብሔር ስለ ዝበዝሐ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ስለ ዝበልሃና እግዚአብሔር ከዓ ብዕድመና እዚ መዓልቲ እዚ ስለ ዝሃበ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ንዝፈቐደልና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እዚ እቲ ብተኸታታሊ እነፅንዖ ዘለና ናይ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 እዩ። እቲ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ከም ዝነበረ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ እቶም ነጋድያን ከዓ ንእስራኤል ብኩሉ መኣዝን ብሰሜን ብደቡብ ብምዕራብ ብምብራቅ ይኹን ማለት ካብ ኣፍሪቃ ይኹን ካብቲ ከባቢ ጫፍ ዘለዉ ይኹኑ ካብ ዓዲ ዕራብ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ዝመፁ እቶም ነጋድያን ነቲ እግዚአብሔር ክገልፀሎም ዝፈተወ ነገር ከመይ ከም ዝመሰለ ካበይ ዝመፁ ህዝቢ እዮም ኢልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና። ሎማዓንቲ ንሪኦ ምላሽ ሃዋርያ ጴጥሮስ ካብቶም ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ ጴጥሮስ ነቲ ዝነበረ ፍጻሜ ከመይ ከም ዝመለሰ ክንርኢ ኢና። ከምዚ ዝብል ትፅሑፍ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ዋዓው ኣቢሉ ተዛርቦም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩም እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቃለይ ፅንበሉ በሎ። ሕጂ ካብዚ ኣቋሪፅና ነዛ ጥቕሲ ጥራይ ንሕራ ኣቢልናያ እቲ ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ነይና እዩ። እቲ ሓሳብ ምእንቲ ክርዳእና ናካብቲ ዝሓለፈ ናይ ትምህርትና ምልስ ኢልና ምርኣይ ከድልየና እዩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምዕራፍ 2 ኣብቲ በዓለ 50 ዝተፈፀመሉ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 13 እንድሕር ርኢና ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ እቶም ሃዋርያት ማለት እዩ። ብድንገት ከዓ ብርቱዕ ሕበብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድሃይ መፀ ነቲ ኣብኣ ተቐሚጦምላ ዘለዉ ቤት ንብዘላ እንታይ ግብራ እዩ ዝብል መልኣ። እቲ መቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ። ኩላቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘሎ ኩሎም ህዝብታት ሕያዎት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ። እዚ ድሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ብዘረብኦም ክዛረቡ ሰሚዖም ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም። ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን ከምዚ ከዓ በሉ እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን? ከመይ ኢልና ደኣኸ ኩላትና በብቲ ተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና። ንሕና ሰብ ጴርጤ፣ ሰብ ሜድየን፣ ሰብ ኤላም እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ሩባ ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጴንጦስያን ኣብ እስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ጴንፊልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ዓድታት ሊብያ ጥቓ ቄረን ካብ ሮሜ ዝመፁ ማእከላይ ዓሌት ኣይሁድ ጶሮሰሌተን ሰብ ቀሬጠስ ሰብ ዓረብ ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና። ኩላቶም ሰንበዱ ንሕድሕዶም እዚ ነገር ዝስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃለ። ብጣዕሚ እቲ ዝገበርዎ እዞም ኩሎም ህዝቢ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መፂኦም እቲ ዓብይ ስራሕ እግዚአብሔር ሰሚዖም ነቲ ሰምዕዎ እንታይ እዩ ክብሉ ባህርያዊ ናይ ሓደ ንቡር ሰብ ናይ ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ዝሓስቦ ኣበሃህላ እዚ በሃህላ እዚ ኣዝዩ ባህ ዘብል ኣዝዩ ደስ ዝብልዎን ሰኣኑ እንታይ ኢና ክንብል እቲ ዘይነበሩ ዋላ ሎሚ ኣብ ማሕበረሰብና ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ግን እቲ ፍቕዲ 13 ገሊኣቶም ግና
እናላገጹ እዚኣቶም ጉዑስ ሜስ ፀጊቦም እዮም ገለ ቁም ነገር ክዛረብ ከሎ ገለ ሰብ ግን ካብቲ ሓሳብ ካብቲ መንገዲ ወፃኢ ዝዛረብ ብዙሕ ስለ ዘሎ ሎሙን እዚ ነገር ክፍፀም ከሎ ከገርመና ኣይግባእን ክብል ስለ ዝደለኹ ሕጂ ነዚ ፍጻሜ እዚ ጴጥሮስ ዝምልስ ዘሎ ጴጥሮስን እቶም 11 ደው ኢሎም ኣቱም ሰብ ሂዳ ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩም እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቃለይ ጽንበሉ ዝብሎም ዘሎ ኣፍቅዲ 14 ነዚ ምላሽ እዚ ንኽልቲኡ ወገን ገለን ዘላግጹ ገለን ከዓ ተደነቁ ሕጂ ገሊኦም ኩሎም 11 ሃዋርያት ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ጀሚሮም ነብስ ወከፎም በብተርኦም ከም ተዛረቡ ይኣምኑ ገለገለ ቦታት ናይ ቤተክርስትያን እዚ ኩላቶም እምበር ቅዱስ ጴጥሮስ ኣይኮነን ዝብለው ነቶም ህዝቢ ሰኺሮም ከም ዘይኮኑ በቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ትንቢታት ኣቢሎም መለከታዊ ሓቂ ገልጽሎም ከም ዝኽኣሉ ከረጋግጹ ተንሱ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ቦታት ምትርጓም ከከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ መልእኽቲ ግን ነቲ ሓቂ ነቶም ክነግዱ ዝመጹ ነቶም እግዚአብሔር ዝዛረቦም ዘሎ ንመድሓኖም ዝኸውን ምስ ፈጣሪኦም ክዕረቁ ጽብቕቲ ኣጋጣሚ ዕድል ተረኺባ እግዚአብሔር ንዝዛረቦም ዘሎ ነቲ ጽብቕቲ ኣጋጣሚ ፀያቂቶ ዝመጸ እዚኦም ሰኺሮም እዮም እዚኦም ሓቂ ይኮኑን እዚኦም ካሊኦም ኢሎም ከባላሹ ንዝደልዩ ክምልሱ ከሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ንኹላቶም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ይኹን ነቶም ክነግዱ ካብ ርሑቕ ዝመጹ ይኹን እቲ መልእኽቲ ንኹሎም ምእመናን ዘተኮረ እዩ ከመይ ውህበት ኣምላኽ ንምድሓን ንዘድልዮ ንኹሉ ሰብ ከምቲ ኣብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ ናብ ቲቶ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ መድሓን ኣምፂ ዝተባሃለ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቶም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉእ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግባእ ገሊኦም ነዚ መጽናዕቲ እዚ ክገብሩ ከለዉ ኢሎም እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ተዛረቦ ከምታ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ወንጌል ሉቃስ ክጽሕፍ ከሎ ዝጸሓፋ ሉቃስ ልክዕ ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ ከም ዘላታ ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ምዃኑ ከም ዘለዎ እዩ እቲ መልእኽቲ ጽሒፍዎ እምበር ካልኦት ኣይኮኑን ኢሎም ይዛረቡ ሕጂ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝጠቕሶ ትንቢታ ዝዛረቦ ዝነበረ ገሊላዊ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ውልቁ ወይ ከዓ ናይቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ባህሊ ኣይኮነን የግዳስ ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምርዳእ ብብርሃን መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሉ ነቶም ዝብልዎ ሲኢኖም ዘይንቡር ዝዛረቡ ዘለው ነቲኣቶም ከዓ እንታይ ይኮኑ ይኸውን ናይቲ ዓብ ስራሕ ኣምላኽ ናይቲ ዘደንቕ እግዚኣብሔር ስራሕ እኮ ብኩሉ ቋንቋታት ክዛረቡ ንሰምዖ ማለት እንታይ እዚ እንታይ ኮኑ ይኸውን ዝብሉን በንጻሩ ከዓ ዘይተሰወጦም እቲ መልእኽቲ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ምስማዕ ሓዲጎም ነቲ ምንቅስቃሶምን ነቲ ዘርእይዎ ዝነበረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ዝረኣይዎ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሪኦም ዝያዳት መልእኽቲ ናይቶም ሃዋርያት ኩነታት ናብ ስኽራን ኢሎም ዝተዛረቡ
ዝገልጹ ዝነበሩ እዚ ትክክል መልሲ ሐዋርያት ክብዎም ነይሩ ደቂ መዛሙርቲ ሐዋርያት ነቲ ትንቢት ክጠቀሙ ክትርጉሙ እቲ ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ብዛዕባ እቲ ጎይታ ዝኾነ ክርስቶስ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ገለጸሉ ስለዚ ስብከት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብዚ መልእኽቲ ተሲኡ ክዛረብ ከሎ እንድሕር ከፋፊልና ርኢናየ ኣብ ሰለስተ ክኽፈላ ይኽእል ኣብዚ ምዕራፍ 2 ካብቲ 14 ክሳብ 21 ዘሎ ነቲ ፍጻሜ ነቲ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ምዃኑ ከረድኦም ነይሩ ቶም ህዝቢ ሓዲሽዎም እንታይ ፍጻሜ እንታይ ዝግበር ዘሎ እንታይ ትርኢት ኢና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክብሉ ከሎ ካብ 14 ክሳብ 21 ዘሎ እንታይ ምዃኑ ንዑዳ ኢሉ ከረድኦም ከሎ ንርኢ ኣብቲ ካብ 22 ክሳብ 28 በቲ ሓይሊ ትእምርቲ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት መድሓኒ ምዃኑ እዚ ትእምርቲ ዝገብር ጎይታ እዚ ድንቅ እዚ ዝገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ከዓ ይፈልጡ ነይሩ ኣሕራይ ኣብዚ ምዕራፍ 2 ካብ 22 ክሳብ 36 ዘሎ ግን ትንሣኤኡ ዕርገቱ ከምኡውን ምውራድ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ እዚ ኩሉ ፍጻሜ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብትንቢት ኣቐዲሙ ዝነበረ ንሱ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜኡ ከም ዝኾነ ፍለጡ ተረዱ ብዘይ እግዚአብሔር ዝመደቦ እንተዘይኮይኑ ዝሓሰቦ ተዘይኮይኑ ንህዝቡ ከመሓላልፎ ዝደልዮ መልእኽቲ ተዘይኮይኑ ሐዋርያ ጴጥሮስ ገሊላዊ ስለ ዝኾነ ነዞም ልዕሊ 15 ሃገራት ዝኾኑ ዝመፁ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ንነፍሲ ወከፍ ብናይ ገዛእ ርእሶም ቋንቋ ግሪክ ድዮም ዝዛረቡ ካብ ግብፂ ዝመፁ ግብፃውያን ድዮም ዝዛረቡ ፈሪሳዊ ወይስ ናይ ፋሪስ ናይ ርሑቕ ድዮም ዝዛረቡ ናይ ዕራብ ድዮም ዝዛረቡ ናይ አራማይስጥ ድዮም ዝዛረቡ እዚ ሓደ ገሊላዊ ሰብኣይ ንኹላቶም ሰባት ብዝሰምዕዎ ብዝርድእዎ ነገር ብዝፈልጥዎ ከረድኦም ከሎና ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ነብሲ ወከፍ ነጋዳይ ኣብኣ ዝነበረ በብቋንቋኡ ይሰምዑ ነይሩ በቲ ዝተወለዱሉ ቋንቋ በቲ ዝዛረቦ ቋንቋ ይሰምዕዎ ነይሩ ይርድእዎ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ምስጢር እግዚአብሔር ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብቋንቋ አራማይጥስ ወይ ከዓ ብሓድሽ ቋንቋ ምዝራቡ ይኮነን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ ግብረ ሐዋርያት ንነብሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዝብሎ ነቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መልእኽቲ ይሰምዕዎ ዶ ንሰምዖ ዶ ነብሲ ወከፍ መዓልታዊ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ኣውደ ዓመት ኮይኑ ዲ ክንከይድ ጉዳይ ቤተሰብ ኮይኑ ዲ ክንከይድ ሓዘን ኣጋጢሙ ዲ ሓጎስ ኣጋጢሙ ዲ በዓል ወልዲ ኮይኑ ዲ ዓመታዊ በዓል ኮይኑ ዲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይና ይሕመቑ ይንፍዑ ቶም ቦታት ዓቕሚ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦምን ዝገለጸሎምን ክዛረቡ ከለዉ ንሰምዖም ዶ ኣብዚ እንመሃሮ ዘለና ናይ ግብረ ሐዋርያ ኣስታት 3000 ዝኾኑ ሰባት ነቲ መልእኽቲ ሰሚዖሞ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሚኖሞ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ዝኣመንዎ ተናዚዞም ጥራይ ዘይኮኑ ተነሲሖም ጥራይ ዘይኮኑ ተጠሚቖም
ተጠሚቆም ጥራይ ዘይኮኑ በቲ ዕዮ ናይ ምድሓን ዝረኸብዎ ናይ ጎይታናን መድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክሕጎሱ ከለዉ ንርኢ ኣቦታት ኣዴታት ተሕዋት ሎሚ እዚ ቃል እዚ ህያው እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ኣገልጋሊ በብዘለዎ ጸጋ ይምህር ይሰብኽ የረድእ ይዛረብ من موجن كم زوم 3000 ሰባት سمعوس أمينوس تنسحو نتي نمدحانو زخون قربان نمدحانو زخون نسحا نمدحانو زخون سلام تبقندو سلام سينو زلو حبرتسب نتقال أملاخ انتا يبلالو نعاي كويز ملكت زلو نعاي كويز زاربن زلو زعيو مدحان اغزيابير لوم يتملس يزبلن زلو لوم هيوت كاكانا ناي كالوتي صنحال كاندو انت النفس خاندو فقد انت النفس خاندو رأيا إلو يزاربن اللو إلنا كمزم نقاديان استتقومو عينك زي ቃላት ሐዋርያ ብሙሉኡ እንተ ዘይርድእዎ ነይሮም ከመይ ገይሮም ክሕጎሱ ምኽኣሉ ከመይ ገይሮም ክንስሑ ከመይ ገይሮም ክጥመቑ ምኽኣሉ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዓዊሩ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ስዒሙ ኸይዱ ኣይንሳሕ ኣይቆርብ ለውጢ ዘይብሉ ተመላላሳይ ትምምልላስ ጥራይ እኹል ገይሩ ዝወስዶ ከምኡ ምኾኑ ነይሩ እዞም ሰባት ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብርሃኑ ገሊጽሎም ነቲ ጳውሎስ ነቲ ጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ሰሚዖም ናብ እምነት ክመጹ ኣይምኽኣሉን ነይሩ እቲ ዘኽእል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ተዛራባይ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣብቶም ሰማዕቲ ዝኾኑ ልዕሊ 3000 ሰባት ባዕሉ ተዛሪቡ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ጸሎትና ሎሚ ምህልላና በዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም እትሰምዑ ዘለኹም እትርእዩ ዘለኹም ኣብቲ ትኸድዎ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ትሳለሙ ኣብቲ ከተሰኒ ዲኹም ኮንኩም ንግደት ዲ ኸይኑ በዓል ዲ ኾይኑ ሰንበት ዲ ኾይኑ ዝኾነ ኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ኮለና ልብና ተለዊጡስ ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ንስለ ስብከት እግዚአብሔር ንሰባት ኣላዒሉ ኣይሰብኽን ነገልገልቲ ደዋቢሉ ቃል ኣምላኽ ብካህናት ዲ ብምእመናት ዲ ብመዘምራን ዲ ብዝኾነ ገይሩ ኣይዛረብን መልእኽቱስ ይዛረብ ኣሎ መን ግን ይሰማ ኣብዚ ከነንብቦ ዝጸናሕና ድምፆም ዓዋ ቢሎም ተዛረቡ ዝብል ቃል ኣሎ እቶም ደው ዝበሉ ድምፆም ዓዋ ቢሎም ክብል ከሎ ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ምጥርጣር ብዘይ ስግኣት بمنفس حيلي صنعت مس امنت كوينهم يزاربوا منبرهم بزعبات حق نزلوا انا املا بزعباتي نزل عالم زنبر امنت مرتعون كقربو خلو سغاغا اناولو سحنسا بابزي انتاي دمسلكم قال يكونني لهم بددي لهم يمتسي دوي لهم تسي قالاتهم بمنفس قدوس ننفس وكف تبعت بزهابهم كمسكرو خلو ناي لمنا انتاي دي مسلكم زي كونسي بتبعت ملأختم بحيل منفس قدوس جيرهم كم حلال فخلو ناي اتزم حلال فو نتصوري انت ايتي نتصور مالختي بتزردهم بتزلو هناتا
كم زبيت كريستيان نافتناي عمت ملو ممست وقت زخيد كرامات ديو قوعدي خوينو ناي مرت زاتولو مالتي ወይ ካልእ ዲ ኮይኑ እቲ ንባባት መዛሙራት ዝኸይድ ብዝርድኣና ምስቲ ኩነታት ብዝኸይድ ዝቐርበልና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ይኹን እዞም ሐዋርያት ከአንታይ እዮም ዝብሉ ንመዓልቲ ሳልሰይ ሰዓት ያኩ ከምዚ ንስኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ከምኡ ኣይኮነን ስኹራት ኣይኮነን ንስኸሩ ይመስለኩም ኣሎ እዚኦም ግን ስኹራት ኣይኮኑ ምክንያቱ ብዓበይ ሓጎስ ኮይኖም ክሰራሰሩ ደስ ኢልዎም ናይቲ ሰማያዊ ነገር በቲ ዝለበስዎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክዛወሩ ስለ ዝረኣኹሞም ክቃሳቀሱ ስለ ዝረኣኹሞም ከምኡ ይኮነን ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ ናይ ንጎ ሰዓት እዩ ከመይ أبهلهم أتوم أيهودي زبلهم كما يهود نحنا أبتا ساعتها مست زستيلو ويمجدي زبلا علو ساعات هيكونن ولا قال مستخزت لمود كان بهالف تحبرة سب انت خوانه حجي ذا ساعات زي أجنكم يكون كما يتصالوا زجبر الله ساعات زنبرتها أبتناي ساعات صلوت كا بلعن مستن زغبرلو ساعات يكون كبير موت ساعتي ابايو زسل ابر اسزون از تراي زي كونه بعل قوعي وي كابخر فريات نايت مهرتم حزم ابي يروسالم ايهود كسب 10 ساعات ناينغو بخرو اتواتهم مسواتهم صلوت ام مقراب تحزاز زنبرلو ساعتي سلازي ناي سخران ناي بلع ساعتو ناي كونه سلازي توم كفؤات نتي صبوق مالخت خزرغو سلازي دالين سيطان سلازي تتقمالو نت سمايو مالختي بغبو خاي محلالف كزرغ ابتم سبات حديرو زياتهم سخرات يوم يلون بركم يكون ካልኦት ግና ሰኺሮም እዮም እንዳበሉ የላግጹ ነው ሐዋርያት ግና ሐቅ ተዛረቡ ትወይንወ እቲ ሓጉስዎም ዘንቃሳቀሱ ዘለው እስትሳቶም ወይኒ ዝርድኦም ብሐቅ ሓድሽ እቶት መህርቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸጋ ሓድሽ ኪዳን حدش كابت منفسه وجندو وين زخونه قويتنا يسكروس كابت زي أبير زمته إذا حدش وين زي كابت قيدني زي عم نبات بزح ساعة فرز نبره عم حدش كيدان جنا زبق ولا منفسه ويزال الأخوي كمتي قبل بونا زلو تخل ويني نزل عالم كم قدمو ترئي عبيلو زتقفق زي كونه اسي كنا بحدش كيدان فرز فرد ما عبتم حواريا زتنبه بوزو ساعة زقبرو اسي كن كسال زخونه ناي حدش تأمرات قبري إلوم ناي سخران زي كونه ጸጉኡ ቅድሙኡ ናብ ቦታትና እኳ እንተመጸ ብሎም ኣሎ ሕጂ ግና ብውዕውዕ ስምዒት ብዝኾነ ካብ ላዕሊ ብዝመጸ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ነፍስ ወከፍና ወሪዱ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓ ብኡ ተጠሚቕና ኣብኡ ጥሒልና ናቱ ኮይና ኣለና እዩ ዝብሎ تنبي أبيلو زخي زي كونس أبانا أبلبنا زحدر بيتروس منفرد قدوس زلو زفلت انسنا زنبرة نسخاتكم زمثلكم زلو زياتهم كم يكونوا زياتهم سخورات هيكون إذا جنا بقت بنبي إل زبلو صحف دو عيتفلتونيهم عيتردعكم
إلوفتي قبر هوارات معرف كلتا فوق 15-16 نسخاتكم كم تحسبوه أيكونن كم يكونن مخنياتو السخاتكم نايك قالك زي أبير سلازي تفلطيهم بر بسبح بيت كاي صقبو كوا حيز بعتهاون تستيوم زبل صحف أما زمور 36 شمون تكل إذا نسخاتكم سخران تقولوا بمنفس قدوس تملؤوا بتنكاق نسخران حاجات زقتل نلبد ما هي وتزهب مسقاوي سمعت زصارر سخران سماوي كما إذا دحروايزي نتي زفلت أكوا كم زي رسعو إزقبر نتي زفلت سب أبو أمرو خم زي حكاخ غيرو يزبرك زقنا بزعبا زي تفلت أكوا فلتأتي نتي زي فلتون فلتأتسه تقول دويني أنا أنا فرق عن السخاتكم يخم زبالو وانجيلي هونس 15 زبل ازوين زي ساتيوم سخيرهم زلو نعي اتزي عمن انتزي عمنكم نقنا نتي كاب ساعات معاتي جميرو زنقركم زلو استوعلوا بلو مالبقى بيتروس نتخونا تاتريقهم كمان زي استوعلوا سيلكم اي تحت اي سيلكم ما بزي كونه ترقو ما يذهب نمعلت سالسايز ساعات كويسة ناب حقات هاي تخيدو مخنياتو سالساي ساعات قويتاس تسأللو بتا سالساي ساعات كا تصقو أبانا وري تشعوس تسأله تسفا ذهبنا اتزا تسفا فتصمم بر تصقو بجكا منفس قدوس أيلا أخون نسخاتكم مسكرنات كتقبلوا انت دليهم سمعوا بتن دحرت معاتታት كخون يبل أملاخ أبلي علي سقا زبله كله كم منفس فسي كفسسي أوداتكمن أوالدكمن كنبيو أقوازكم رأي كريو أرقوتكم دما حلمي كحلمي زخاء هفتام هبت أملاخ زملكتي أملاخ منفسو سفيرو أيهبني إزي أبير نفسه كف يفكر من كله أبيدو أحلفو زهابو نزدليو صقا منفس قدسو زهو سلطان زلو مخانو أو أنجيل يوحنس معرف 3:33-35 أبوتات أديتات أعوات نزل لنا جزي نزلنا يلوم مع أنت مال أختنا كنجر كله سبات نبايشة تاكداني تخدينه استخاهم زي لنيرو كم زي أكل تزاريبو كم زخ أيلوم زاده بلو قلن كا زيابيرنا عين داي زاربني يسمع بتكرسيان كينا انتاي نسمع انتاي نري نتسمعو أملاخ درينا نمتس نتكدادنا نتوم كهنات نتوم دياقونات ونعنع زبلو وين نحدحدهم كستاي زبلو دوي انتاي رينا نمتس انتاي سمعنا نمتس إذا تمرتزي نعانا نتمرتنا يتزاحب بتكرسيان كيدكا إزي زفرح مال اخت أملاخ انتاي كوني تخنقبري قبقانا يلوم اتزحتتو وخا أمال سخم زرخوبون كم تم زلاقتهم كلتا سبات أبينا أمكن هلو نحن لو من نحنا زهق من لاش نهاري بيترس كنبل كلنا قال أملاخ كنقر كله من لاشنا انتاي مالسن اكزيابير أبيت كريستيان كيدو نززاربنا كينا نززاربنا أبزغونا قاد أمن من لاشنا انتاي نهلوه أنا خنسح نهلوه تزاربنا نهلوه معدني نهلوه من قد خارئني نهلوه أنا خم تزقب أنا زيكم كي إمو رد أنا دو نبل ويس كم توم
ክዛረቦ ዘይግብኦ ዝተዛረቦ ንዛረብ ንነፍስና ክፍለጥ እግዚአብሔር ይዛረበና ኣሎ ኣብ ልብና 30-60 ክፈር እግዚአብሔር ዳኣና እግዚአብሔር ተፈቂዱ ንሕና ብሂወት ተፀኒሕና ነዚ መልእክቲ እዚ ኣብ ከጻልፍ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕ ንዘለዓለም